mainnya ramai-ramai. Jendela darurat. Kami mohon Anda untuk mengetahui cara membuka jendela darurat. Pimpinan awak kabin Helena dibantu oleh Fanya, Rani, dan Nursata yang akan bertugas memastikan keselamatan dan kenyamanan Anda. Waktu penerbangan kita ke Pekanbaru adalah sekitar 1 jam dan 40 menit, dan kita akan terbang pada ketinggian jelajah 34.000 kaki di atas permukaan laut. Kita akan antisipasi kondisi cuaca yang baik sepanjang rute kita dengan guncangan-guncangan ringan. Demi keselamatan Anda, pastikan Anda selalu memakai sabuk pengaman selama Anda duduk, meskipun tanda sabuk pengaman telah dimatikan. Terima kasih dan semoga penerbangan Anda menyenangkan bersama Pelita Air, bagian dari Pertamina. Good afternoon, ladies and gentlemen passengers. This is your captain speaking. My name is Satria Mandira. On behalf of Pelita Air and Dendark crew, would like to welcome you aboard flight IP324 to Pekanbaru. And joining the flight deck is for Officer Yusril by Fanya, Rani, and Nursata. Our flight time to Pekanbaru is approximately 1 hour and 40 minutes, and we'll be cruising at altitude 34,000 feet above sea level. We are expecting good weather condition for our route with occasional land bumps. For your own safety, please make sure your seatbelt fastened and alarm listening for seat, even if the seatbelt sign has been switched off. Thank you, and we wish you a enjoyable flight with Pelita Air member of Pertamina. Nggak ada speakernya dah, nggak denger. Tanggal 15 Juli 2025. Bapak dan Ibu yang terhormat, nama saya Helena, pimpinan awak kabin. Saat ini kita sudah berangkat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan bersama Pelita Air, bagian dari Pertamina. Ladies and gentlemen, my name is Helena, your cabin crew in charge. We are now ready to depart. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back to the upright position, fold and lock your table, open the window shade and switch off your electronic devices. Thank you, and we wish you an enjoyable flight with Pelita Air, a member of Pertamina. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan dan prosedur dalam keadaan darurat. Ladies and gentlemen,
In accordance with Civil Aviation Safety Regulation, we are going. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur, kabin bagian belakang, kiri dan kanan. 4 jendela darurat yang dilengkapi dengan alat peluncur di kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri, dan 2 di sisi kanan. Mohon luangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat yang mungkin ada di belakang Anda. This aircraft has 4 emergency exit doors with evacuation slides, 2 in the front cabin and 2 in the rear cabin, left and right hand side. 4 emergency exit windows with evacuation slides in the center cabin, 2 on the left hand side and 2 on the right hand side. Please take a moment to find the location of the nearest exit that may be behind you. Dalam keadaan darurat, garis di lantai akan memandu Anda ke pintu keluar. In the event of emergency, strips on the floor will guide you to the exits. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana memasang, mengeratkan, dan melepaskannya. Peraturan keselamatan penerbangan sipil mengharuskan penumpang untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan dan saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Use the seat belt as follows: how to fasten, tighten, and unfasten it. Civil Aviation Safety Regulation require passengers compliance with the fasten seat belt signs and crew member instructions concerning the use of seat belt. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda dan hanya dipakai saat pendaratan darurat di air. Dimohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya dalam keadaan normal. Your life vest is located under your seat and to be used only for water evacuation. Please do not remove it from its place in normal condition. Cara penggunaannya, kalungkan pelampung melalui kepala, kemudian kancingkan dan eratkan. To use it, put the life vest on through the neck opening, fasten straps, and pull the end of the straps to tighten. Tarik sekerasnya tuas merah ini untuk menggembungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, gembungkan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. To inflate the vest, pull red tabs firmly just before leaving the aircraft. If you leave the aircraft through the emergency exit window, inflate the vest as soon as you are on the way. Baju pelampung dapat juga dikembungkan dengan meniup pipa karet. Lampu akan menyala jika sumbat baterai dilepas di dalam air. Life vest can also be inflated by blowing into the tubes. The lamp on the vest can be activated by pulling the tag when you are in the water. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempatnya. Tetaplah duduk dan kenakan sabuk pengaman. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang masker menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala dan bernapaslah seperti biasa. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. If there's sudden loss in cabin pressure, oxygen mask will drop from the panel above your head. Remain seated and fasten your seat belt. Pull the mask towards you to start the oxygen flow. Cover your mouth and nose with the mask. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. Secure your own mask first before assisting others. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di kantong kursi di depan Anda. Silakan membacanya dengan seksama. The safety instruction card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your attention.
Pit crew be seated for takeoff.